Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette de maqlouba revisitée à ma façon. C'est à base d'aubergines, du riz et aussi du poulet. Allez, on va commencer tout de suite. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة المقلوبة درتها على طريقتي. راني بدلت شوية في الوصفة، جاية بزاف بنينة بالباذنجان بالروز بصدر الدجاج. يلا نكتشفوا الوصفة كيف. Tout d'abord, je commence par couper les aubergines en fines lamelles. أول حاجة نبداوها هي نقطعوا الباذنجان تاعنا لشرائح طويلة. Dans la recette, j'ai utilisé 3 aubergines. في الوصفة استعملت 3 حبات باذنجان. Je mets un petit peu d'huile sur ma plancha. Ensuite, je dépose les tranches d'aubergine. ندير شوية زيت فوق البلانشا. من بعد نحط شرائح تاع الباذنجان من الفوق باش يطيبوا. Vous pouvez faire la même chose dans un plat qui va au four, vous les passez au four ou bien tout simplement dans une poêle. تقدروا طيبوهم في الفور، تعمروا السنيوة تاعكم باللي ترونش تاع الباذنجان وتدخلوهم للفرن عادي. وإلا ما كاش كامل ديروهم في المقلة. Je mets un filet d'huile par-dessus، ندير لهم شوية زيت من الفوقة. Sans oublier le sel، بلا ما ننساو الملح. Je les retourne de temps en temps ودوكا نقلبهم مرة على مرة. Et quand ils sont bien cuits, je les dépose dans une assiette. كي يطيبوا مليح نديرهم في التبسي. Dans une casserole, j'ai mis l'eau à bouillir. Ensuite, je mets un petit peu de sel. في كسرونة غليت الماء من بعد نملحها شوية. J'ajoute une petite goutte d'huile، نزيد قطرة صغيرة تاع الزيت. Ensuite, je verse un verre de riz. من بعد نفرغ كاس تاع الرز. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. نغطي عليه ونخليه يطيب في عقله. Dans un wok, je mets un filet d'huile. في wok ندير شوية زيت. J'ajoute un oignon émincé et je le fais revenir. نزيد حبة بصل مقطعة ونقليها. Ensuite, j'ajoute un demi-blanc de poulet coupé en petits dés. بعد نزيد نصف صدر الدجاج مقطع المكعبات صغيرة. Je mélange، نخلط. Et je laisse cuire à feu doux. بعد نخليه يطيب فوق نار قليلة. Pour l'assaisonnement, je mets le sel، التوابل، ندير الملح. Le poivre noir، الفلفل الكحل. Du curcuma، الكركم. Du gingembre، الزنجبيل. Du curry، تابل الكاري. راس الحانوت. Je mélange bien، نخلط مليح. Ensuite, j'ajoute un petit verre d'eau. من بعد نزيد فنجان صغير تاع ما. À la fin, j'ajoute un petit peu de la crème entière. مع الاخر نزيد شوية من الكريمة الكاملة. Je mélange et je laisse mijoter quelques instants. نخلط هنا ونخليه فوق النار شوية. Quand tout est cuit, j'ajoute le riz déjà cuit et égoutté. كي كلش طاب نزيد له الرز اللي كان طاب هو تاني ومصفي. Je mélange bien et je laisse sur un feu doux entre 2 à 3 minutes. نخلطهم كامل ونخليهم فوق النار 2 إلى 3 دقائق. Et là, j'ai pris un moule rond et je vais commencer par déposer mes tranches d'aubergine. هنايا جبت مول مدور وراح نحط شرائح تاع الباذنجان كيما راكم تشوفوا.
Ensuite, je verse toute la préparation du riz, du poulet. من بعد نفرغ كامل الخليط تاعنا، الخلطة تاع الروز والدجاج. J'appuie légèrement. هنايا نضغط غير شوية. Je rabats mes aubergines. هنا نعاود نهبط كامل الباذنجان هذيك طويلة. J'ajoute les tranches restantes, celles qui ne sont pas régulières. نزيد هنايا الشرائح اللي فضلت لنا اللي جايه ماشي مسقمه ماشي متساويه. Je prends une assiette et je retourne mon moule. هنا نجيب تبسي ونقلب المول تاعي. Voilà ce qu'on obtient. شوفوا اللي من تحصلنا. Ensuite, je réalise une fleur pour décorer un petit peu mon plat avec la peau d'une tomate. وهنايا راح ندير وردة كيما راكم تشوفوا باش نزين بها الطبق تاعي بالقشور تاع حبة طماطيش. À la fin, je fais tourner toute la peau pour réaliser une fleur. مع الاخر نبدا ندور كامل هذيك القشرة تاع الطماطيش باش نتحصلوا على وردة. J'ajoute quelques tomates cerises. نزيد حبيبات تاع طماطيش la tomate cerise. La recette d'aujourd'hui touche à sa fin. C'est une très bonne recette. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah et je vous dis salam. هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله وما عليا غير نقولكم سلام.